Jotono palke apa korode? No palke apa korode? Cek jawaban su. Hah? ऐसे साइड चला देगा Halo. फालना ससका kan jadi sono koin ay cari saka joto taliar de koin mangka maing mah karit lang baik ko karit lang pasingo sengo jaga tirok lang mani borok kali karit lang gari wo engkai gari no sini kok bor bai tamo hun hah ukulong ini sahab Malcolm Jaka jotor taler de kaisa kotor ke Ultata pin do ultata kare aja pek hoye to ha sabone tali khao ba season to ini kusang naik to price kisah musai hindi aja price to musane Jotono palke apa korode? No palke apa korode? Yo kok borok de palai jana ni thangi tong. Tini normal nama bisi. Krishna Dabra para school ni ground. Tini 45 বছর কোটি দিবস কক borok dena palayan thani. Je kok borok tini kok borok de no kurung thayo palai jagi tongmon bakakte. Ti prasaroni bosu jorote nangkung mani mani hayakam nangkung mani sinimung rokni sijagi tong. Abo to ketal hai kum sane ko ya. Seng kok borok salma mani 1979 সাল আর দরানি সিমি তিনি সুজা চং 45 বছর প্রতি দিবস চং পালি থাঙো কক borok tinai তিনি সুজা থাং সইকা যে কক borok no mane kok i hane kok tripuri basa chinja ha kok no tinai অনেক সবা চং মা খাইকা হাই পানো ত্রিপুরা হাসতেনি চং বুসা অরনি রাজানি বুসাপতি বংশধর চং চিনি মানে কক borok kok tong মানে হাই পানো চং তিনি অনেক বছরনি পরে ফানো তিনি আন্দোলনের মাধ্যমে চিনি কক সারানি বাকি অধিকার মান বাকি নাই অনেক সব আন্দোলন মা খাইকা চং 1979 সাল এই কক no হাসতে বার হাসতে বাই তাই ত্রিপুরা নেই হাসতে নিজে তোমার বার হাক কত নেই যত কিছু আনঠুমা বাই তিনি চিনি কক borok স্বীকৃতি রোজাখা ও সামনে রুবিনো जों सारा त्रिपुराव 19 জানুয়ারি जों কক borok de palai tong Te kaisa sumung ke tabu je kok borok de ne sing hohom do dom bai palai jang mani nini aguli hai jaga rogo thai rogo bo oina bosoni lukuro bo tini o himbo to hai ke tong thok sal jaga o nukja khabong no o jani bisingo sing je kok borok no suinani hai ke kok thaina suinani bagai roman script salai mani bisinti kai tabu debonok dik dok chini bosoni bisingo no phelai mungrok ti salai mani ro nugui tong abo bahai ke nukjagi tong o tini salo tam koinai abo ate hai kebong mung lukurong no তিনি কক borok সাল তিনি 45 বছর প্রতি দিবস চং পালি থাঙো আর নাং থানামু চং जों নর্মাল না বিসিনি নাই সমত जों তো স্কুলনি ছাত্র তাই পানা আমতানি যত जों তাকু তাই বুক সংরক তিনি হিমা থাঙো ও হিম রিলি খাইমান বিসিং তিনাই সারা ত্রিপুরানি যত চিনি কক borok সানাই বাসা বাসি রং অবনো সারামু চং চিনি जों आं नों आंनि भाषा बर' भाषा त्रिपुरा भाषानि सायावै जों त्रिपुरा हानि भाषा जोंनि भाषा কক borok भाषा अ भाषानाव जों बेदाबेद खायगोन जाव जों पुलिस सांना हारनाय खालायनाया दरकार जे जोंनि भाषा जाहाथे स्वीकृति এবং रोमान स्क्रिप्ट जेहेतु चालगोन थौ कारण जों अर त्रिपुरा हाव 19टा ट्राइब दङ जों जनजाति हिनजाका उपजाति हिनजाका दिनै जों त्रिपुरि होनै जों परिचय लिरना थाङै दं जों त्रिपुरा सा दफा
दफानि वानफुं कायसा ना नांगौ जे कक बरक इ हानि बरक जों बरक दफानि बरक जों कक बरक ना दरकार अबनो जों बेले बेद खालायावै रोमान स्क्रिप्टनि तैनाय जखन जों कक जांसाय दं जबा खालाय दं अबनो तैनाय अनेक किसु बि कक साका हायफोर ना जागाव जों थांयावैनाय समस्त त्रिपुरा हानि बरक ना आबुन साराम जों जे रोमान स्क्रिप्ट बाय केन मा खायजाका केबं केन खाया नां आबो हंगाय चिनि कक बरकनि कक थाइरक जों बांला हर बुझिना थांगाय जों आबो समस्त शुद्धयै फाया देवनागरी अर्थ तो अक्षर दाब तो प्रश्नই काया कारण जा जायगा चिनि कक बरकनि भाषा जों चिनि मानि कक चिनि कक जों सानानै थांतानि जों बुइबाय केबंनान केन कक दं के आनल खान दरकारबा किन्तु आनल खान प्रश्नजि फाया अब चिनि मानथाय जों ताम जानाय ताम नोंमाय आकंनो बुइनि ककनो जों खानानै कगिया जेता जों रोमान स्क्रिप्ट खायखाय चिनि कक बरकनि कक एकदम शुद्ध उच्चारण खालामनो आबुन बागैनाय जों रोमान स्क्रिप्ट बाय खायखाय जाजागौ होनो जों दाबो डिमान्ड खालामदों तिनि हाय सालते कायसा खुरसानान गलायखा जोंथ' सायमांगो तिनि 46 इयार कायथांगा जे कक बरक दे पालायजाना हेका कक बरक जे कक थाइननि बागै सिक्रिटि मानो होन सामानि बिसिंति जों कुरुं थायो नो जे निनि ट्रिं बिसि खोतालाबो सेमा नि सिमिनो गभर्नमेन्ट नि बखाक्तिके साय रिजा खाजे सालसानि निनि हाबा नग्रक खलब जांनानि बागै सिक्रिट मागा दाबो 46 इयार कामा यागुलो कक बरक देनि बागै तिनि हाय साल तांगै गभर्नमेन्ट हाय का चेर जागिया हाबा नग्रक तांगै सुटि गुसना र खायजे यांगै तंगना अबनो ति तामसना अबरति अनेक वानसु लायजाक चिनि सिक्रिट रगुं थं त्रिपुरा हास्टेन चिनि जा बरक दफान इन्डिविजुअल जब अनेक अबतिने प्रब्लेम फेस खालाय दं दरकार दं माने चिनि भाषा दिवस हिसाबै अब बेलाय खाय नांगौ माने सान कारण अ जबा खायन थांतानि चिनि अनेक सिक्रिट दं चिनि चिनि लगिकरि बरक चिनि अनेक प्रलोगो उनखाय थामायका जों सालमान जों तंथगो हायबानो सरकारि भाबे जुदि चिनि भाषा दिवस जुदि सिक्रिटि जुदि पालायजाना साल अफिस आदल बन्द खालायफानो पालायजाना सालनिफ्राय जुदि प्रचार खायजाखांखाय जों बेलाय हामजा कामो एबं आबो आगामी दिन दङ जों आबो सालनो जाहाथे सिक्रिटि भाषा दिवस पालायजाना बागैनाय गभर्नमेन्ट भाबे जाहाथे এটা आबो प्रचार खायजाथों एबं साख्लायजाथों आबो खायनो बागैनाय जों जोंनि रेलिनि माध्यमे गभर्नमेन्ट आबो जे चालाबाय थानाय त्रिपुरा सरकारनो जों आबो आह्वान खालामो। ঠিক আছে